ব্যাপারটা খাকা হামতাই হামবাইয়াফোর গণপতি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्ट'बर सिनि जिएमपि केंद्र कमिटिनि मिटिं खा मिटिंगो जों जेटा लक्ष्य खायमानि आबं खा ताबो सिनि गोटा देश जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंगो धर्म तैयै बर्ण तैयै বিভিন্ন ভাবে কেসেংকার খাই যে ওয়ালাই শুক্লাই খাইনানি যে প্রচেষ্টা আবো গোটা দেশ যেমন চলি দङ তাবুক তেমনি सिनि त्रिपुरा रायजोबोजों ताबुक अबहाय अबस्था नुगुइ दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य বিভিন্ন সময় ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंगो अरै परै किसे मिसां लाइमाने नुकजागो ठीक কিন্তু ধর্মীয়ভাবে ও জায়গাবো অरै পरै लाइमाने जों কোনো দিনও नुगिया বিশেষকৈ त्रिपुरा सरंनि बिसिंगो अरो ख्रिस्टान तामनाय हिंदू थुरक्तयै হয়তো গোটা দেশ अंगो सिनारबो माजे मध्य কোনো কোনো এলাকার अंगो কিন্তু খ্রিস্টান হিন্দু হनै অरै পरै लाइमाने বা কেসেংকার लाइमाने ওয়ালাই শুক্লাই लाइमाने সেরকম नुगजागिया কিন্তু বালা এখানে খাকামানি ককংখা তাবুক বিজেপি আরএসএস তাবুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি নামে सिनि त्रिपुरा राज्योबो बाहायखायै हिंदू ख्रिस्टान बिसिङाव अरै परै खायमान आबोनि बागै ब्रक प्रचेष्टा ग्रहण खाय दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनरो जों नुखा रासामल थेकेनो বিভিন্ন ধর্মনি বড় রত্ন জায়গা খাবাই লামসবজাক্কা आरो थुरुक धर्म न केदुमियानि मस्जिद खायै धर्म खायनानि खातुं रोखा ख्रिस्टान धर्म न अ जागा तामनाय मरियमनगर गिर्जा खायै अ जागा ख्रिस्टान धर्म खायनानि बै खातुं रोखा বিভিন্ন हिंदुनि बिसिङाव বিভিন্ন धर्म जारा दंनाय बरकनो বিভিন্ন धर्म खायनानि बै खातुं रोखा अबते कुनु दिनो केस कावास करे किन्तु ताबुक आरएसएस बीजेपी आदिबासी सुरक्षा मंचनि नामे बरक खरांथि साय दङ जे जारा हिंदू दंनाय रक बरक जुदि ख्रिस्टान ओंखा आंक्लाय बरकनो ख्रिस्टान ओंखा आंकाय बरकनो जनजाति बा आदिबासी हिसाबै चिन्हित खायमांलाक नायमांलाक এবং आबोनि बागै बरक आदिबासी हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा जनजाति हिसाबै जे अधिकार সাংবিধানিক ভাবে বুক খাইমানি চাকরি বাকরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশন বুক খাইমানি আবো খাইমাংলাক ও সুযোগ বর্ণ রাজাকলাক जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া ধর্ম বাই একটা জাতিनि তামনাই एसटी एससी ओबीसी নাই আবো ধর্মनि উপরে ভিত্তি খাইয়া আবো ইকোনমিক্যাল যে ইন্ডেক্স সোশ্যাল যে ইন্ডেক্স আবोनि উপরে ভিত্তি খাইয়ে একটা জনগোষ্ঠী एसटी एससी ओबीसी इंगो काजै धर्म परिवर्तन खायो हनै अ जागा बुनि एसटी एससी सुযোগ থেকে বঞ্চিত নাই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বাইসং কোনো মতে এই গিয়া কাজেই এই সম্পর্কে जों রাজ্যनि লোকরত্ন হাস্তেন লোকরত্ন সাবধান খাইনাनि बागै सावो जे এই তমুংनि বিরুদ্ধে যাতে ফানকারাকা বাসাथों जों नुखा जे बिहेसकै ওরা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগল सिनि राज्योआव एकेबारे तामनाय सामुं हुमुं करे बरक मासाया मानैया हानां पिनां माने बिसि जों नुगजाखा तामनाय मासाया अदाहार अनाहार ओंगै खुवायनि खुवायो बोसानो बिसारै बुमा थैमानि नुगजाखा একইভাবে जों बिलुनियानि राजनगर एलाकाव तामनाय त्रिपुराजो खरकसा বিভিন্ন লাকাই সুইমিয়াनि बागै अ जागा कटक सै थैमानि नुगजाखा अबाहायखायै বিভিন্নভাবে ताबुक रां पैसानि बेल बबता बांमा सागा बाङै दङ रेगा ठीक मतो इंगिया ठीक मतो सामुंबो अ जागा पेमेन्ट ठीक मतो मोनया बाता ठीक मतो मोनया এবং বিভিন্ন ধরনের যে সামুং আগি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ খাইয়ে ফিশারি হর্টিকালচার
বিভিন্ন যে ডিপাर्टमेंटआव जे বিভিন্ন সামুং হুমুং চলি মানে ও সামুং তিনি করি আবুনি বিসঙ্গসা তাবো গ্রাম ত্রিপুরাও বিশেষ করে বেশ কয়েকটা লামা মেন রোড ছাড়া গামি আমচাইনি প্রায় লামা বাইক লাইখানি মানো গাড়ি ঘোড়া থানাय তো দূরে কক তামনাই স্কুটার বাইসাইকেল পর্যন্ত থানার মতো অবস্থা করি এবং কারেন্ট এক মাস থাকা আঁকাই বদিনও কারেন্ট ফাইনো অবনো কোনো ঠিক ঠিকানা করে বেশ কে লংত্রাই তামনাই বেলি মহকুমা গন্ডাসরা মহকুমা আমবাসা মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লংত্রাই বেলিনে একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবুক কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবুক মানে নুকজাক দङ 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি জেলা বরি তেকারबो খাইयै সিনি রাজ্যनि বাইরে তাবুক সামুংनि বাগै थानाय नाङै दंखा এটা খাইयै ও জায়গা কম মজুরি যেমন সামুং মাতাঙ্গ ও জায়গা থাङै সাখা মিয়াংখা আঙ্কাই চিকিৎসা খাইনানি কোনো ব্যবস্থা করে রাং পয়সা করে এইরকমভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 জনা সামুং তাंना थानाय বাইরে বরক থিনানি বান্তাংখা বরকনি কথি পর্যন্ত রাজ্য ফেগৈতি ফাইনানি নগ্ন খঙ্গতো বই বিহিক বসাক কথিনি মখাং গাইনানি পর্যন্ত ও জায়গা সুবিধা করে এইরকম অবস্থা ভালাই কেন খাকামানি এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবুক অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে তামনাই রাবারনি কোনো দাম তাবুক মাইয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাঙ্কাই বাইখাঙ্কাই বরংনি ইন্স্যুরেন্সनि ব্যবস্থা দं মানে এই সরকার ফাইনানি পরে ইন্স্যুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেরানানি বাগै মেশিন পাইখাঙ্কাই 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনানি বাগै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত ন বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাই তাবো সিনি রাজ্য কিছু কিছু রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলি কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারনি যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমানি জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দङ সিনি দাবি হাঙ্কাই রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এবং যন্ত্র টক পাইখা হাঙ্কালাই বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাই এছাড়া রাবার তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাই তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাই সিট ফালনাই বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাই সিট ফালনাই বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙै দंखा কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতে নাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই গাইনাই বা কোয়াই ফালনাই বরংনিবো একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাইयै आसामनि बिसिंति जे कोयाई साप्लायंग आसामनि बिजेपिनि सरकार ओ जायगा विभिन्न बाधा विपत्ति खाइमानि फले तिनि इ अब माने बाजार दर मायांगि दंखा सिनि कगंकाय आसाम पेंगतुं जेकोनो सरकार पेंगतुं ओ जायगा सरकारनि उद्देगानो ओइ जे कोयाइनि जे बाजार जेटा खोला बाजाराव फालबो जेटा उचित पैसा मानो किन्तु बिजेपि सरकारनि बागै ताबो इ जे बाधा दंमाने बाधानो नरनायनि बागै सिनि কইমুং দंनाय এছাড়া जों তাবো ঠিক থেকে এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ করে जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাयनि বাগै জমায়েত খাইনাयनि বাগै जों আহ্বান খাইয়া বিশেষ করে তামनि বাগै হিমালয়
সিনি যে গণমুক্তি পরিষদ 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 125তম এডিশনनि যে বিল আবো পাস খাই এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাইनायनि बागै कक बरक बासानो 8ম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইनायनि फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट 2023 UCC आइन बातिल खाइनायनि 8 दफा दाबिते सिनि आन्दोलन ताबो चलि दङ आबोनो ति जों बसखांगो ताइबो कतर आन्दोलन खाइनायनि बागै जों सिद्धान्त ग्रहण खाइके एसारा 27 डिसेम्बर जनशिक्षा ऐतिहासिक जनशिक्षा दिवस अब जों ताक्लाय बाहायनो ताक्लाय सिनि गणमुक्ति परिषद संसामानि 75 बছর ओंखा गासै हिरक जयन्ती साल हिसाबै जों अ दिन पालन खाइनाय आगरतला जों कटार काइसा पान्डा खाइनाय प्रग्राम खाइनाय आबोनि कारै प्रत्येक महकुमाव जों अ प्रग्राम खाइनायनि बागै सिद्धान्त नाखा आबोनि परे जों बिसेसकै 11 अक्ट'बर गलाघाटी कृषक रत्न गगৈ बुथारमानि जे शहीदान दिवस आबो जों गलाघाटीयाव तो पालन खाइनाय न गोटा राज्यनो जों अ दिन पालन खाइनायनि बागै যারা শহীদ তিনরকনো মুইতো খাইনাयनि बागै जों কর্মসূচি जागोनाखा এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়িতি সানनि बागैबो सिद्धान्त ग्रहण खाइके इनखा थानाय मियानि जे सिनि केन्द्र कमिटि मिटिङाव বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইनि পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ खाइके मियाव चिनि GMP नि केन्द्र कमिटिनि पान्डाव जे सिद्धान्त अंमानि जतिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगारां राधाचरण देबबर्मा साका चिनि GMP केन्द्र कमिटि तेकिसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अबजे नारुंमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 GMP चिनि आचाय संगठन आचाय बिनि जे मतादर्श बिनि जे लक्ष्य उद्देश्य जत राज्यनि जत लुकुरगनो थानचा टंकाचां तंनानि हामक्रायंनानि ओ लक्ष्य बायनो चिनि सामुं चलि दङ फियाबा चुंनुखा देशव बीजेपी सरकार फाइमानि यागुलो न धर्म तुयै नाइस्लिमुं पारिखा हिंदू हिनका थुरुकसा हिनका ख्रिस्टान हिनका विभिन्न धर्मनि कक सावया कनय बुटनि राजनीति खायो सारा देशनि बागय सारा देशनि जे चिनि जे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबहाय सामुं चलि दङ सारा देशव चुंनुखा अबनि लगे लगे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे बीजेपी जे तमुं सित्रा तांमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबहाय सामुं चलि दङ सारा देशव चुंनुखा अबनि लगे लगे शुधु धर्म फाइचिंबया जात पात फाइचिंब ब अबनो तुयै राजनीति थुङै दं 4 मास सिगां चुंनुखा तावबो चलि दङ चिनि उत्तर पूर्वांचलनि मणिपुर राज्य मेइतै जे मुगली ताइरनि जे कुकी এই দুই জাতি গোষ্ঠী যে নাংলাই দंमानि হাজার হাজার বরক নক सकजाखा नक तंथायो तंमालिया बिनि सामुं खायमालिया तावबो दिल्लीयाव दङ बाक्सा मिजोरामाव दङ बाक्सा आसामाव दङ बाक्सा अभायक्लाय सित्रगै दंखा ताबुक पर्यन्त बरक थैलाय दङ गुलि गगजालाय दङ
ও বিসিং উগ্রপন্থী বো তেসা বখরক তুই বখরক বচাখা ওই যে রাজনীতি অব দিল্লিনি বিজেপি সরকার দিল্লিনি বিজেপি দল RSS বংনি মদত বাইদং উঙৈ দं যত বড়নো সাউতাবো কবাংমা বরক বিজেপিনি MP MLA সে যারা তিপ্রাসাক হিন্নাই বা শিডিউল ট্রাইব কুকিরক বরক পর্যন্ত বিজেপি জাকার খা অব সারা দেশ নিবাগৈ চাইয়া চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল নিবাগৈব চাইয়া চিনি রাজ্যব বিনি সাতুং বিনি নবার চিনি রাজ্যব তুগুনানি নাইতং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি সাকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইব চিনি রাজ্যব ট্রাইবেল বিসিংসে হিন্দু খ্রিস্টান তুই जुदा जुदा धर्म तुय नांगलायनानै कायसा प्रचार चलि दङ उ जागाव सारा देशनि लगे चिनि राज्योआव BJP ट्राइबेल नन ट्राइबेल अबनो तुय बिसिं तुय थाकसा खायनानै बागय नायस्लिमुं तंनानै बागय ब्रक जारा त्रिपुरा राज्योआव चुं आगेबो नुखा Ipft जुदा राज्य साननाय रक ब्रक न साबुत BJP खाई दङ तावबो राज्योआव BJP जुट सरकार चलि दङ এই ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबि हिंखाय बहुबाय ब्रक साव मानिया किन्तु ब्रक सामुङ ब्रक ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबि न तुयै যারা চিরিগनाय ब्रक न तुयै न सरकार खाई दङ जे सरकार चिनि ত্রিপুরাसानि मानथाय सकथाय सामुं चाकरी एडिसिनि हामक्राय एडिसिनि रां रेगानि सामुं बागाननि सामुं पाट्टा मान्नानि अधिकार जत ताबो कुरुई कारेन्ट पारा रग ताबो 2 मास 3 मास रमै कारेन्ट फाइयाव बाहाय पारा कबांमा दलाय जेलाव लंथराय बेलिव गन्दा सराव दं रेशन कार्ड बंदक रिनाय दलाय जेलाव कबांमा दं उत्तर जिल्लाव नर्थ जिल्लाव कबांमा दङ काञ्चनपुराव पानीसागरनि दामसरा खेदासरा रग अभाय जागाव सिख्ला सिख्लिर कबांमा ताबो बामफ्रन्ट सरकारनि आमले स्कुल उंमानि कलेज उंमानि ओ जागा परिवय BA MA विभिन्न PhD डाक्टर इन्जिनियार कबांमा अंखा अबरक ताबो बेकार सामुं माइयानि बागै बरक राज्यनि फातार सामुं कम रांबाय बा खायो हंगाय ताबो अभाय जराव एडिसिनो समय मतो रां रिया एडिसि विलेज कमिटी निर्वाचन खाइया 3 बছর काततुइंखा एडिसिनि एलाकानि नुंमानि तुइ कुरुय लामा कासना नांगौ एडिसिनि लामा हामिया अबनि बागै त्रिपुरा मथा कायसाबो कक साया उल्टा त्रिपुरा मथानि नेतारक न तुयै दिल्लीनि BJPनि कतर कतर नेतारक दिल्लीआव थाङै बैठक खालायो राज्योआवबो हरदीपुराव बैठक खालायो तामनि बागै बैठकआव त्रिपुरासानि बागैया अब बैठक भुटनि राजनीति खालायनानै अब बैठक BJPनो सुजुग खालायनानै अब बैठक आगामी दिनाव जे आगामी बছৰৰ लोकसभा जे चंमारी এই चंमारियाव तावैसा थानाय 2023 विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा যেমন BJPनो सुजुग खालायरे माहाय 24 बदे सुजुग खालायनानै ও खेला थुमुं अब त्रिपुरासानि बागै हामक्रायनि बागै चाकरिनि बागै लामानि बागै या काजेই गणमुक्ति परिषद केंद्रीय कमिटी चुं अबनि त्रिपुरा मथा उंथं Ipft उंथं BJPनि जे उंथं ब्रकनि जे चक्रांत এই चक्रांत चुं बरकनि थानि चुं आवाय खालायनाय बरकनो बुजिरिनाय चुं বিশ্বাস खालायो जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक अभिज्ञता दङ TUGSनि आमल INPTनि आमल ताबो Ipftनि BJPनि जुट सरकार त्रिपुरा मथानि एडिसिनि प्रशासन जत विभाग नुखा नुगैनो अभिज्ञता तुयै जिनि त्रिपुरा राज्यनि बरक त्रिपुरा सारक खासिनाय स्रांनाय तावैसा हायनो हाय ओ BJP Ipft जुट सरकार त्रिपुरा मथानि बंनि स्लोगान बाय कबक बुंबाय फेरजागियावय गणमुक्ति परिषदनि जे बिनि जे आदर्श बिनि जे लक्ष्य ओ लक्ष्यनि जे पताका कचाक पताका
চিনি ত্রিপুরা सरंनि सय हामक्राइनि बागय सय चाकरिनि बागय सय सामुं माननानि बागय सय पाट्टानि बागय सय एडिसिनि क्षमता रां माइ तेबोसो फैनानै बागय गणमुक्ति परिषदनि जे लामा चबा खाय दंमानि उ चबावनो त्रिपुरा राज्यनि बरक तामो सिख्ला तामो सिख्लि तामो लेखा पढ़ा पढ़िनाय बुद्धिजीवी दङ जत बेबाग मिलिबय दा बिसोर चिनि गणमुक्ति परिषदनि पताका फायानु आसा खालायो अबनो चिनि केन्द्रीय कमिटिनि बिनि साख्लायमु